बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि धुआं छोड़ने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्कूल्स कॉलेजेस की बसों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गलत पार्किंग पर जुर्माना 2000 से बढ़ाकर 5000 करने का इंदिया। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत की शाहराहों पर नो पार्किंग के बोर्ड लगाने की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक से मुतल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने मार रोड, जे रोड, किनार रोड समेत दीगर सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ियां पार्क करने वालों को 2000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया। अदालत ने टीपा को नो पार्किंग के बोर्ड्स लगाने का भी हुक्म दिया। मेंबर जुडिशल माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक ने फजाई आलूदगी के तदारक और अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जो कॉलेजेस की बसेस हैं जो धुआं छोड़ रही हैं उनको इम्पाउंड करने का हुक्म दे दिया अगर वो ठीक नहीं कराते, ताकि कंजेशन कम हो। दूसरा, जो लाहौर में रश आवर्स में ट्रैफिक है, जो इतनी कंजेशन हो रही है, तो वो सीटीओ को हदायत चली गई है कि फॉर्मुलेट करें कि उन औकात में मोबाइल स्क्वाड्स हों। जस्टिस शाहिद करीम ने मार रोड, जे रोड, किनार रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स को सुबह, दोपहर और शाम के औकात में ट्रैफिक पेट्रोलिंग यकीनी बनाने की हदायत की। फाजल जज ने रिमार्क्स दिए कि पिछले हफ्ते स्मोक के हवाले से बेहतरी आई। ट्रैफिक जाम हो तो आलूदगी की शरह में इजाफा हो जाता है। अजहर सदीक एडवोकेट ने भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से तजावीज दी। ट्रैफिक की वायलेशन करके साइडों पे, सड़कों पे लोग गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं और उससे माहौल बहुत ख़राब होता है। तो उसके हवाले से क्लच प्लेटें जो है ना, जो क्लेंच कर देती हैं, लगा देती हैं, उसके हवाले से कहा कि आपको लगाकर गाड़ियों को रोका जाए। फिर उसके अलावा टैनरीज ने जो ख़राब किया हुआ है, गंदा पानी सारा आ रहा है। फिर उसके अलावा जो स्कूल की बसें जो धुआं छोड़ती हैं, उनके हवाले से कहा गया कि उनको कैसे ट्रांसपोर्ट में किस तरह बेहतरी की जा सके। अदालत ने पीएचए को अर्बन फॉरेस्ट लगाने का हुक्म दिया। पीएचए के डायरेक्टर्स को दरख्त लगाने के हवाले से उठाए गए इकदामात के मुतालिक आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हदायत भी की। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज में दीगर मुतल्लिका अफसरान अदालत में पेश हुए। पीएचए ने जो मेवाकी फॉरेस्ट लगाए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सगियाँ साइड पे इम्पैक्ट आया उसका, और क्वालिटी बेहतर हुई है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री के ऊपर एक्शन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट पे। कोर्ट का ज़्यादा फोकस था भट्ठों के बारे में कि भट्ठों के ऊपर रूल्स बना लिए जाएं ताकि जो भट्ठे बार बार वायलेट कर रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के तदारक के लिए मुतल्लिका महकमों की अदालती अहकामात पर मौसर इकदामात करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुतल्लिका महकमों को स्मोक के तदारक के लिए मौसर इकदामात करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन सलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर पर आलूदगी के साए गहरे। लाहौर फिर से दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। शाहदरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 487 रिकॉर्ड, शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। सैयद मरातब अली रोड 457, कोट लखपत 448 और जोहर टाउन का AQI 419 रहा। शहरियों को मास्क लगाने की हदायत। आशियाना रोड पर आलूदगी के जिम्मेदार हसन फैब्रिक्स फैक्ट्री को सील कर दिया गया। बागों के शहर में आलूदगी ने डेरे डाल लिए। लाहौर फिर दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 तक पहुंच गया। सैयद मुरातब अली रोड पे AQI 512, शाहदरा 487 और कोट लखपत में 448 रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन में 419 और इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 420 मापी गई। नुकसान से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा दे दिया। जिला इंतजामिया की भी स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी रही। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने आशियाना रोड पर फैक्ट्रियों का मुआयना किया। धुआं खारिज होने पर हसन फैब्रिक्स फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं फजा को आलूदा कर रहा था। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट से इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 15% से बढ़ाकर 16% कर दी गई। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का मकसद महंगाई पर काबू करना है। मौजूदा सूरत हाल में महंगाई नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। माली इस्तेहकाम को दरपेश खतरात काबू में रहेंगे और पायदार बुनियाद पर बुलंद नमो की राह हमवार हो सकेगी। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 100% इजाफा कर दिया है, जबकि बुनियादी शरह सूद 15% से बढ़ाकर 16% कर दी गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का मकसद महंगाई काबू करना है। मौजूदा सूरत हाल में महंगाई नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। माली इस्तेहकाम को दरपेश खतरात काबू में रहेंगे और पायदार बुनियाद पर बुलंद नमो की राह हमवार हो सकेगी। मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई 30% बढ़ गई। 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दूध, दही, बीफ, मटन, दाल, चाय की पत्ती, लहसुन और चावल महंगे हुए। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।
ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں انڈے 21 روپے 50 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے، کیلے 6 روپے فی درجن مہنگے ہوئے، برائلر مرغی 14 روپے 60 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، پیاز کی قیمت میں 4 روپے 48 پیسے فی کلو اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ رواں ہفتے 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ 2.5 کلو گھی کا ٹن 8 روپے سستا ہوا، 20 کلو آٹے کا تھیلا 6 روپے 4 پیسے سستا ہوا۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریض ادویات کے لیے خوار۔ سروسز ہسپتال میں سرنجیں، سرجری کی پٹیاں، گلوز، سرجیکل کا سامان ختم۔ MRI ٹیسٹ کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن بھی دستیاب نہیں۔ مریض ادویات خود خریدنے پر مجبور ہیں۔ PTI حکومت کا سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات فراہمی کا نعرہ سچ نہ ہو سکا۔ صوبے کی اہم ٹیچنگ علاج گاہ سروسز ہسپتال میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ سروسز ہسپتال میں ادویات خریداری کا عمل تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے ادویات کا پہلے سے موجود اسٹاک ختم ہو گیا۔ ہسپتال میں سرجری کی پٹیاں، گلوز، ڈرپ سیٹ، پائیوڈین سمیت ڈسپوزیبل سرجیکل سامان ناپید ہو گیا۔ سروسز ہسپتال میں لگنوسین جیل، انجیکشن کیلشیم گلوکونیٹ، رائزک سمیت مختلف جان بچانے والی ادویات تک میسر نہیں ہے۔ MRI ٹیسٹ کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن بھی ناپید ہے۔ سروسز ہسپتال میں ادویات کے شدید بحران کے باعث علاج کے لیے آنے والے مریض ادویات خود خریدنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب میں عوامی فلاح کے منصوبوں میں تاخیر۔ عالمی بینک نے حکومت کو وارننگ دے دی، 1 کھرب کا قرض منظور کر چکا، اجرا میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ منصوبوں کے تحت پنجاب میں صاف پانی کی پائپ لائنز بچھائے جانا ہے، سیوریج کے مسائل کا حل بھی شامل ہے۔ عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو تنبیہ جاری کی ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے اپنی کارکردگی بہتر نہ کی تو فنانسنگ کم کر دی جائے گی۔ عالمی بینک پنجاب میں واٹر سپلائی پروگرام کے لیے 1 کھرب کا قرض منظور کر چکا ہے، تاہم پروجیکٹ میں تاخیر کے باعث رواں سال بھی فنڈ کے اجرا میں دیر ہوئی ہے۔ واٹر سپلائی پروگرام کے تحت شہریوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے نئی پائپ لائن بچھائی جانی تھی۔ پروگرام کے تحت صبح بھر میں سیوریج کے مسائل کو بھی دور کیا جانا تھا۔ بزدار دور میں تعمیراتی شعبوں میں 6 ارب کی غیر قانونی ادائیگیاں ہوئیں۔ آڈیٹر جنرل کی مالی سال 2021-22 کی رپورٹ آ گئی۔ ادھر نیب کا غیر قانونی شراب کے لائسنس کیس میں عثمان بزدار کی ضمانت کے خلاف عدالت سے رجوع۔ سابق وزیر اعلیٰ 5 دسمبر تک ضمانت پر ہیں۔ آڈیٹر جنرل پنجاب نے مالی سال 2021-22 کے اسپیشل آڈٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں 6 ارب روپے سے زائد کی غیر قانونی طور پر ادائیگیاں کی گئیں، جس سے صوبائی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ دستاویزات کے مطابق ادائیگیاں تعمیراتی کاموں سمیت دیگر شعبوں میں کی گئیں، جن میں ہاؤسنگ، CNW سمیت دیگر ادارے شامل ہیں۔ آڈیٹر جنرل پنجاب نے غیر قانونی ادائیگیاں ہونے پر آڈٹ پیرا بھی بنا دیا ہے اور اداروں پر ریکوری بھی ڈال دی ہے۔ ذرائع کے مطابق معاملہ پنجاب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مزید کارروائی کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے رقم کی ریکوری کے لیے PAC میں معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے کام روک دیا۔ CCPO لاہور کی معطلی کا نوٹیفکیشن بحال۔ غلام محمود ڈوگر نے ایک مرتبہ پھر سے چارج نہیں چھوڑا۔ معطل CCPO کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس سے ملاقات، قانونی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ روز وفاقی سروس ٹریبیونل نے CCPO غلام محمود ڈوگر کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق غلام محمود ڈوگر معطل آفیسر ہیں جو JIT کے سربراہ نہیں رہ سکتے۔ غلام محمود ڈوگر کو وفاقی حکومت نے 5 نومبر کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد غلام محمود ڈوگر اب 5 نومبر سے معطل تصور ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے غلام محمود ڈوگر کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کا سربراہ مقرر کر رکھا تھا۔ قانون کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا سربراہ معطل آفیسر ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ CCPO نے معطلی کے باوجود تاحال عہدے کا چارج پھر نہ چھوڑا، جس کی وجہ سے محکمے میں بحران کی کیفیت جاری ہے۔ چارج نہ چھوڑنے کی بنا پر لاہور پولیس بھی تذبذب کا شکار ہے۔ دوسری جانب CCPO اگر عہدے کا چارج چھوڑتے ہیں تو پنجاب پولیس CCPO کے لیے افسران کا پینل وزیر اعلیٰ کو بھجوائے گی۔ عہدہ نہ چھوڑنے کی بنا پر کسی اور کو CCPO کا اضافی چارج بھی نہیں دیا جا سکے گا۔ پنجاب حکومت نے بند روڈ گلشن راوی ٹی جنکشن انڈر پاس منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبے پر اربوں روپے کی لاگت آئے گی۔ پنجاب حکومت نے بند روڈ گلشن راوی ٹی جنکشن انڈر پاس منصوبے کی اصولی منظوری دے دی۔ 4 ارب 48 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ رنگ روڈ سے بابو صابو روڈ کی تعمیر ہوگی۔ گلشن راوی ٹی جنکشن انڈر پاس بنے گا۔ پنجاب حکومت کے محکمہ P&D کے بعد سیکریٹری ہاؤسنگ نے منصوبے کی ایڈمنسٹریٹو منظوری جاری کر دی ہے۔ منصوبے میں رنگ روڈ انٹرچینج سے بابو صابو تک 2 کلومیٹر روڈ کی کشادگی اور ری ماڈلنگ ہوگی۔ رنگ روڈ سے لاہور شہر آنے والی بھاری ٹریفک کو بند روڈ ٹی جنکشن پر فل ہائٹ انڈر پاس ملے گا۔ بابو صابو سے گلشن راوی ڈبل سڑک پر جانے والی ٹریفک کو فری
मूवमेंट मिलेगी। महकमा हाउसिंग ने मंजूरी को वासा और हैपरा के NOC से मशरूत कर दिया है। मंसूबे के दौरान तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रुकावट दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से मुशावरत की हिदायत की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी के बाद मंसूबे को रवा माली साल में शामिल करवाया जाएगा। LDA हुकाम मंजूरी के बाद टेंडर का प्रोसेस शुरू करेंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों के लिए इनकलाबी कदम, स्कूलों को नॉन सैलरी बजट के अलावा भी बजट देने का फैसला। एक स्कूल को 4 लाख रुपए मिलेंगे। फंड से स्कूल में मुकम्मल वाइट वॉश और पेंट करवाया जाएगा। लाहौर में 1119 स्कूलों को 45 करोड़ रुपए से जायद का फंड दिया जाएगा। स्कूलों को चेक के जरिए बजट दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के तमाम स्कूलों में वाइट वॉश और मुकम्मल पेंटिंग के लिए बजट देने की मंजूरी दी गई है। मंसूबे के तहत फंड्स आइंदा 5 साल में मरहलावार स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना है कि सरकारी स्कूलों के लिए फंड्स बहुत जल्द मिलने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर के 48,000 सरकारी स्कूलों के लिए इनकलाबी फैसला किया है। तमाम स्कूलों को नॉन सैलरी बजट के अलावा 87 अरब रुपए का बजट देने का फैसला किया गया है। हुकूमती अदम तवज्जुही चालान करने वाले कैमरों की भी आंख बंद हो गई। सिस्टम में नकाइस की वजह से चालानी का तनासुब 20% रह गया है। सालाना 1 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने हुकाम को आगाह कर दिया। ई चलानिंग के कैमरे ऑपरेशनल न होने से खजाने को बड़ा नुकसान हो रहा है। शहर में रोजाना ई चलानिंग की तादाद 12,000 से कम होकर 2,000 तक रह गई है, जिसकी बुनियादी वजह कैमरों की बंदिश है। रिपोर्ट के मुताबिक ई चलानिंग के कैमरे नॉन ऑपरेशनल होने की वजह से सालाना 1 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत को बार बार आगाह किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से मामलात में ताखीर के सबब नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ई चलानिंग के आगाज से अब तक 2 अरब 90 करोड़ से जायद के 80 लाख से जायद ई चालान किए गए। गैर मुल्की कंपनी के साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के मामला हतमी मराइल में हैं।